2025 Toyota Corolla FX Edition adds sporty flavor to the best-selling sedan. It's named after a Corolla hot hatch from the 1980s. Toyota is reaching back into its archive of performance models for its latest special edition Corolla. The 2025 Toyota Corolla FX is named after the 1987 Corolla FX16, a twin-cam, 16-valve hot hatch sharing the same engine as the legendary A86. The 2025 Corolla FX Edition is based on the SE trim level and visually differentiated by a rear spoiler, satin black 18-inch alloys with black lug nuts, as well as black badges and black mirror caps. All will have a midnight black roof, but the FX is offered in midnight black and two other colors, ice cap, white, and underground, gray, which will have a two-tone look. The original FX16 was the first performance Corolla after the platform switched from a rear-wheel drive to front-wheel drive platform, and was a fierce autocross machine back in its day. Unfortunately, the 2025 FX sticks with the SAIS 2.0-liter 169 horsepower and 151 lb featuring of torque. But, like the FX16, this engine has dual overhead cams and 16 valves. It also has variable valve timing, but these technologies aren't quite as cutting-edge as they were 37 years ago. That's not to say the 2025 FX is, like the Nightshade Edition, a pure appearance package. Its steering has been tuned for a sportier feel, Toyota says, and it comes with lowering springs that should lower your center of gravity a bit. Inside, the FX's seats come wrapped in Moonstone sport fabric and orange stitching. It's the first Corolla to get Toyota's 10.5-inch infotainment screen, which is standard. Come 2025, you'll also be able to order it in other Corolla trims, but as an option. The FX also has the XSE's 7-inch multi-info display and wireless charge pad. It feels odd to have the FX name on a sedan and not a hatchback like the original. We only got one generation in the US, but there were 3 generations of Corolla FX in Japan, all hot hatches. We'd be remiss if we didn't point out that the name FX is a concatenation of FF2 box, meaning a front engine, front-wheel drive car with a 2-box form, one from front bumper to cowl including the engine compartment, and another for seating and cargo area. A sedan is technically a 3-box. But since the number isn't in the name and only the biggest history nerds care, we'll let it slide. Toyota Corolla FX Edition 2025 menambahkan kesan sporty pada sedan terlaris ini. Namanya diambil dari Corolla Hot Hatch tahun 1980-an. Toyota kembali ke arsip model performanya untuk Corolla edisi khusus terbarunya. Toyota Corolla FX 2025 dinamai berdasarkan Corolla FX16 tahun 1987 Hot Hatch Twin Cam. 16 katup yang menggunakan mesin yang sama dengan AE86 yang legendaris. Corolla FX Edition 2025 didasarkan pada level trimset dan dibedakan secara visual oleh spoiler belakang, velg 18 inci hitam satin dengan mur roda hitam, serta emblem hitam dan tutup spion hitam. Semuanya akan memiliki atap midnight black. Tetapi FX ditawarkan dalam warna midnight black dan 2 warna lain, ice cap, putih, dan underground, abu-abu, yang akan memiliki tampilan 2 warna. FX16 asli adalah Corolla performa pertama setelah platform beralih dari penggerak roda belakang ke platform penggerak roda depan, dan merupakan mesin autocross yang tangguh pada masanya. Sayangnya, FX 2025 tetap menggunakan mesin 2.0 liter 169 tenaga kuda dan torsi 151 pound-feet. Milik
Namun, seperti FX16, mesin ini memiliki cam overhead ganda dan 16 katup. Ia juga memiliki pengaturan katup variabel, tetapi teknologi ini tidak secanggih 37 tahun yang lalu. Itu tidak berarti FX 2025, seperti Night Shade Edition, merupakan paket tampilan murni. Kemudinya telah disetel untuk nuansa yang lebih sporty, kata Toyota, dan dilengkapi dengan pegas penurun yang akan sedikit menurunkan pusat gravitasi Anda. Di dalam, jok FX dibalut kain sport moonstone dan jahitan oranye. Ini adalah Corolla pertama yang mendapatkan layar infotainment 10,5 inci Toyota, yang merupakan standar. Pada tahun 2025, Anda juga dapat memesannya dalam trim Corolla lainnya, tetapi sebagai opsi. FX juga memiliki layar multi-info 7 inci dan bantalan pengisi daya nirkabel seperti XSE. Rasanya aneh memiliki nama FX pada sedan dan bukan hatchback seperti aslinya. Kami hanya mendapatkan satu generasi di AS, tetapi ada 3 generasi Corolla FX di Jepang, semuanya hot hatch. Kami akan lalai jika tidak menunjukkan bahwa nama FX merupakan gabungan dari FF2 box, yang berarti mobil bermesin depan. Berpenggerak roda depan dengan bentuk 2 kotak, satu dari bumper depan ke kap termasuk kompartemen mesin, dan satu lagi untuk tempat duduk dan area kargo. Sedan secara teknis adalah 3 kotak. Tetapi karena angka tersebut tidak ada dalam nama dan hanya penggemar sejarah terbesar yang peduli, kami akan mengabaikannya.